ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். காணப்படாத தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கடந்த வாரம் நாம் அதற்கான எல்லா சத்தியங்களையும் கேட்டோம். ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ தொடர்ந்து நாம் அந்த வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்க போகிறோம். ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದೇ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பூமியிலே ஒரு சில ராஜ்யங்கள் இருக்கிறது. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ಅದರ செயல்பாடுகள் நமக்கு தெரியும். ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯದ ರೀತಿ ನೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. ಆದರೆ ದೈವ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಉಂಟು. அது கண்ணுக்கு தெரியாது. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ஆனா அது உண்மையான ராஜ்யம். ಆದರೆ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜ್ಯ. அது சரியாக செயல்படக்கூடிய ராஜ்யம். ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. அந்த ராஜ்யத்திலிருந்தே கர்த்தர் இந்த ராஜ்யங்களை ஆளுகை செய்கிறார். ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவரையும் அவருடைய ராஜ்யத்தின் செயல்பாடுகளையும் நாம் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அது நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு. ஆமென். ಆತನನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இந்த சரீரத்திலே நாம் இந்த பூமிக்குரிய ராஜ்யத்திலே அரசாங்கத்திலே நம்ம பிரஜைகளா இருந்தாலும் ನೋಡಿ, ಈ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நம்முடைய ஆவியிலே நம்முடைய இருதயத்திலே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாகவும் நாம் இருக்கிறோம். ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಕ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இந்த பூமிக்குரிய அரசாங்கம் என்பது அது 5 வருடத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது 10 வருடத்துக்கு ஒரு முறை அது மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனால் நாம் நாம் இணைந்திருக்கிற காணப்படாத ராஜ்யம் என்பது அது நிரந்தரமானது, நித்தியமானது. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இது ಕಾಣப்படுகிற இந்த ರಾಜ್யம் ಅಳಿந்து போகும், ಕಾಣಾದ ರಾಜ್யம் ಅಳಿயாது. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நாம் காணாத ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளா இருக்கும் பொழுது மட்டுமே நாம் எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகளாய் இருக்க முடியும். ஆமென். ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಅದೃಶ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த உலக அரசாங்கம் ஒருவேளை அது தோற்று போகலாம், அல்லது அது நம்மை கைவிடலாம், அல்லது அது நம்மை மறந்து போகலாம். பட் ஆமென், நாம் இருக்கக்கூடிய காணக்கூடாத தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது ஒரு நாளும் அது தோற்று போனதல்ல, நம்மை கைவிடுகிறதல்ல, நம்மை மறக்கிறதல்ல. ஆமென். ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯ, ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬಹುದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த ராஜ்யத்தை குறித்து நமக்கு அறிவிப்பதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு மனித அவதாரம் எடுத்து வந்தார். ஆமென். ನೋಡಿ, ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಮಾನವ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து இன்னும் அழகா விவரணையா நமக்கு நிறைய விஷயங்களை இயேசு போதித்தார். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த காணக்கூடாத தேவனுடைய ராஜ்யம் வேகமாக வளரக்கூடியதா இருந்தது. ஆமென். ನೋಡಿ, ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೈವ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂತ ಬೆಳೆಯುವಂತ ರಾಜ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲங்களிலே அதை பார்க்கிறோம். ஆமென். ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யம்
வேகமாக பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் உண்மையான சத்தியம். ஆமென். ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ದೈವ ರಾಜ್ಯವೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. இதை அழித்துவிட அநேகர் எழும்பினார்கள், அவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள். ನೋಡಿ ಈ ದೈವ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಅದೃಶ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ದೈವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಭೂರಾಜರು ಎದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಳಿಸಲು ಬಂದವರೇ ನಾಶವಾದರು. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಇದು ಕಾಣக்கூடாத ஒரு ராஜ்யம். ನೋಡಿ ಈ ದೈವ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, ஒரு மனிதனாலும் எதிர்த்து நிற்க கூடாத ராஜ்யம். ஆமென். ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಈ ದೈವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Irresistible the kingdom of God. ಆ ದೈವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Unshakable kingdom of God. ಈ ದೈವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சொல்லுங்க ஆமென். Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த நம்ம அரசாங்கம்னா ஜனங்க நினைச்சாங்கனாக்கா 5 வருஷம் வைப்பாங்க, அப்புறம் அடுத்த 5 வருஷம் வேற ஆளை வச்சிருவாங்க. ನೋಡಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. Amen. Amen. காணக்கூடாத தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அப்படி செய்யவே முடியாது. ಆದರೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ஒருவரே ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தராய் ನಿತ್ಯ ದೇವನಾய் ಆಳ್ವಿಕೆ செய்து கொண்டிருக்கிறார். ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೊಬ್ಬರೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿ ದೇವಾದಿದೇವನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅವರೇ ಎಲ್ಲವற்றையும் ಆಳ್ವಿಕೆ செய்கிறார். ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತವರು. ಅವರ ಕರದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲமையும் ಸತ್ವವೂ இருக்கிறது. ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಬಲವು ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಡಗಿದೆ. ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಯರ್ತ ಮೇನ್ಮೆಪಡುತ್ತ ಅವರಾಲ್ முடியுமா? ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉನ್ನತಪಡಿಸಲು ಆತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க. ஆமென். ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ. அந்த ராஜ்யத்தினுடைய செயல்பாடுகள், ಅದனுடைய ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೇ ನಾವು ಖಂಡಿತ படிக்கணும். ಆಮೆನ್. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಂತ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. கவனிங்க, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. நாம பழைய ஏற்பாட்டிலே அதற்கான வடிவங்கள் நமக்கு அங்கே இருக்கிறது. ஆமென். ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಛಾಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம 1 தீமோத்தேயு 6:15-16 வாசிக்கிறோம். அது காணக்கூடாதவர் காணக்கூடாத ராஜ்யம் என்று சொல்லி. ನೋಡಿ, 1 ತಿಮೋಥಿ 6:15-16 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆ ರಾಜ್ಯವು ಅದೃಶ್ಯವಾದದ್ದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವಂತದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ. ದಯಮಾಡಿ ಓದಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஓ ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். நாம பழைய உடன்படிக்கையின் புத்தகத்துல நம்ம அநேக விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆமென். ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. எப்படி நடக்குது பாருங்க. அங்க ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ದೈವರಾಜ್ಯ. கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைக்கிறார். ஆமென். ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவனை அழைத்த பொழுது அவன் கீழ்ப்படிந்து புறப்பட்டான். ಹಾಗೆ ಕರೆದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮರು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾರೆ. தேவனை தொழுது கொண்டான். ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ பலி செலுத்தினான். கவனிங்க. ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்புறம் அவனுடைய சந்ததி. ஆமென். ಅದರ ತರುವಾಯ ಅಬ್ರಹಾಮರ ಸಂತತಿ 12 கோத்திரத்தார். ಅದರ ತರುವಾಯ ಯಾಕೋಬನ 12 ಗೋತ್ರದವರು. ஆமென். ಆಮೆನ್. அப்புறம் அதுல மோசே வருகிறார். ஆமென். ಅದರ ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಾರೆ. எகிப்திலிருந்து விடுதலைக்கு கொண்டு வருகிறார். ಆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್
ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದದ್ದು. எல்லா நியமங்களையும் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறான். ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಶೆ. கூடாரத்திலே எப்படி கூடாரம் அமைப்பது என்ற எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಗುಡಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಣೆಯಬೇಕು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்போ அந்த கூடாரம் ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்கிறது. சுற்றிலும் ஜனங்க என்ன செய்றாங்க? அந்த 12 கோத்திரத்தார் அங்கே வசிக்கிறார்கள். ஆமென். ನೋಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಂದಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನಡುವೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರವಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ 12 ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಮೋಸೆಗೆ அடுத்து யோசுவா வருகிறார். ಆಮೆನ್. ಮೋಶೆಯ ತರುವಾಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನಡೆಸುವಂತೆ ಯೆಹೋಶುವರು ಉದಯಿಸುತ್ತಾರೆ. அவன் வாக்குத்தத்த பூமிக்குள்ளாய் ஜனங்களை நடத்தி சென்று அவர்களுக்கு பங்கு பிரித்து கொடுக்கிறான். ಈ ಯೆಹೋಶುವರೇ ವಾಗ್ದತ್ತ ನಾಡಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೂ ಗೋತ್ರಕ್ಕೂ ಹಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. அங்கே அவர்கள் பெருகினார்கள். ಆ ವಾಗ್ದತ್ತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳವರಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ பிறகு ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವர்களை வழிநடத்தினார்கள். ಅದರ ತರುವಾಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ பிறகு வழி நடத்துறாங்க. ಅದರ ತರುವಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன செய்றாங்கன்னா, நம்ம ஜனங்க எங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். ಅದರ ತರುವಾಯ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவர் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிலே கர்த்தர் சொல்றாரு, ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. சாமுவேலன ಹತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಸಾಮುವೇಲನ ತರುವಾಯ. ಹalleluya. ಹalleluya. சாமுவேலே சாமுவேலே, ಸಮುವೇಲನೇ ಸಮುವೇಲನೇ, இந்த ஜனங்கள் உன்னை வெறுக்க அவர்கள் என்னை வெறுக்கிறார்களே. ನೋಡಿ, ರಾಜನನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಜನರನ್ನ ಕುರಿತು ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಮುವೇಲನೇ, ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ನಾನು ಅವರಿಗೆ என்ன குறை வைத்தேன்? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ? ಎಗಿಪ್ತಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಲ್ಲವಾ? ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದೆನಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. இப்பொழுது ராஜா வேண்டும் என்று கேட்கிறாங்க. ಈಗಲಾದರೂ ತಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் சொன்னார், கவனிங்க. ஆமென். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಾಜ என்னென்ன செய்வான்னு முதல்ல தெரிந்து கொள்ளுங்க. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ರಾಜನನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ರಾಜನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾன ವರಿயை எடுத்துக்கொள்வான். ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಡು ಮಾಡುಗಳ குறிப்பிட்ட ವರಿயை எடுத்துக்கொள்வான். ದನ ಕುರಿಗಳ ಮುಂತಾದ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. வீட்டில் இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளை யுத்தத்துக்கு அழைத்துக் கொள்வான். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்படி நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் சொன்னாரே. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ತರು. ஆனாலும் ஜனங்க இல்லது எங்களுக்கு ராஜா வேணவே. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ತರ್ ರಾಜಾವಾ ಮೊದಲ ರಾಜಾವಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಠಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಸೌಲನನ್ನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்போ கர்த்தர் தாவீதை அதுக்கு பிறகு அபிஷேகம் பண்ணுங்க ராஜாவாக. ಸೌಲನ ತರುವಾಯ ದಾವೀದರನ್ನ ದೇವರು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಗಮನಿಸಿ. ರಾಜರಿಗ ಅಭಿಷೇಕಂ. ನೋಡಿ, ಅದು ರಾಜತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. முதலாக ಗೋಲಿಯಾತೆ வெட்டி வீழ்த்தியது. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಜತ್ವದ ಅಭಿಷೇಕವೇ ಆ ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. 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 ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தாவீது இஸ்ரவேலை ஆமென் ஆளுகை செய்தான். ತರುವಾಯ ದಾವೀದ ಅರಸರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಮಚ್ಚುಬಾವಿಯ வீட்டை ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾன் ದಾವೀದು. ನೋಡಿ, ಅದು ದಂತ ಮಂದಿರವನ್ನ ದಾವೀದನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆனா கர்த்தருடைய பெட்டி கூடாரத்திலே நடுவிலே இருந்தது. ஆமென். ಆದರೆ ಆ ಕರ್ತರ ಆ ಗುಡಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಗುಡಾರத்துல ಅதாவது ಟೆಂಟ್ல இருந்துச்சு. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದೇವದರ್ಶನ ಮಂಜೂಷವಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದಕ್ಕೆ ஒரு ಭಾರமா இருக்குது ಅವನ ಹೃದಯ. ಆಮೆನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಅರಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮಚ್ಚುಬಾವಿನ வீட்ல இருக்கிறேன், ನಾನಾದರೂ ದಂತ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ஆனா கர்த்தருடைய பெட்டியோ ஆமென் தரையிலே திரைக்கு நடுவே இருக்கிறது. ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾನು ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಾತಾನ್ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ வருகிறார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾತಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. உன் மனதின் உள்ளபடியெல்லாம் நீ செய்யின்னு சொல்றாரு. ಆಮೆನ್. ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நல்ல கவனிங்க. ಆಮೆನ್. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இப்போ நம்ம அந்த முழு கதை ஸ்டோரி நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ. ஆமென். ನೋಡಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 1 4 புத்தகத்துல நீங்க 17ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நம்ம அங்கிருந்து வாசிக்கலாம். ஆமென். ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. அங்கிருந்து ஆமென் 14th word. ஆமென். verse 14ನೇ ವಾಕ್ಯ தாவீதுக்கு கர்த்தர் என்ன அழகான வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார் பாருங்க. ನೋಡಿ, ದಾವೀದ ಅರಸರಿಗೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಎಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இது இந்த முழுசு நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது தாவீதுக்கு கர்த்தர் சொன்ன ದೀರ್ಘ ದರ್ಶನ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ದಾವೀದ ಅರಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಎಂತದ್ದೆಂಬುದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அங்கதான் கர்த்தர் சொல்றாரு தீர்க்கதரிசி மூலமா 2ஆம் வசனத்துல, உம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதையெல்லாம் செய்யும் தேவன் உம்மோடு இருக்கிறார். 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೀರ್ಘದರ್ಶಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சொல்லிட்டே வராரு. ஆமென். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. 11 12 ನೀವು தொடர்ந்து வாசிக்கலாம். ஆமென். 11 12 ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. உன்னுடைய நாட்களுக்கு பிறகு உனக்கு நான் ஒரு புத்திரனை கொடுப்பேன், அவன் ஆலயத்தை கட்டுவான். ஆமென். ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಮಗನು ಆ ಆಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಸೆ ಯಾರಿಗೆ இருந்தது? ದರ್ಶனம் ದಾವೀದಕ್ಕೆ. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನದಾಸೆ ಇದ್ದದ್ದು ದಾವೀದ ಅರಸನಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆலயம் கட்டணும்னு ஒரு ஆசை தாவீதுக்கு இருந்தது போல நமக்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் ஊழியம் செய்யணும்னு ஒரு ஆசை நம்முடைய இருதயத்துல இருந்தா, ಆಮೆನ್, ಅದು மிக ಅದ್ಭುತವಾಗಿ இருக்கும். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ದಾವೀದ ಅರಸನಿಗೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೋ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அப்படி மனசு இருக்குமா? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅರಸನ எப்படி ಜெபம் பண்றாங்க பாருங்க. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಆತನು ಒಂದು ದೇಶದ ಅರಸನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರ್ பேசுறார். ಆಮೆನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆபிಪೀர்களானால் ಕರ್ತರ್ பேசுவார். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಸೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 13ாம் வசனம் சொல்லுது, நான் அவனுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், அவன் எனக்கு குமாரனாய் இருப்பான். ஆமென். 13ನೇ ವಚನ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. என்ன ಅದ್ಭುತமா சொல்றாரு பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅವனை விட்டு விலக மாட்டேன்றாரு. எவ்வளவு அற்புதம். ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்க மேல நம்ம என்ன செய்யணும்? வைத்து ஜெபிக்கணும். ஆமென். ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರವಾದನಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ದೇವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் பிள்ளைங்களை விட்டு உங்க கிருபை விலக கூடாது. ஆமென். ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಸ್ವಾಮಿ. உமக்கு ஊழியம் செய்யணும் ஆண்டவரே. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಂಡವருடைய ஆலயத்தில் எதனா ஒரு காரியத்தை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். ಏನಾದರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தாவீதுக்கு இருந்த ஆசை நமக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல. ನೋಡಿ, ದಾವೀದ ಅರಸನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಮನದಾಸೆ ನಮಗೂ ಇದ್ದರೆ. 14ாம் வசனம் வாசிங்க. ஆமென். அதுல 14ನೇ ವಾಕ್ಯ.
ஆமென். 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 ஹalleluya. Hallelujah. ಗಮನಿಸಿ. இப்போ இந்த ஆலயம் ರಾಜ್ಯಂ ನೋಡಿ, ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தேவனுடைய ஆலயம் மற்றும் அரண்மனை. ದೇವರ ಆಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಅರಮನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இல்லீங்களா? ಹೌದಲ್ವಾ? ராஜா தன்னுடைய பலத்துல அவர் அங்க ராஜ்யபாரம் செய்ய முடியாது. மாறா தேவனுடைய பலம் அந்த ராஜா மேல இருந்தா தான் ಅವನು வெற்றியுள்ள ஒரு ರಾಜಾವಾ வாழ முடியும். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ರಾಜನೆಂಬುವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಲವನ್ನ ಪಡೆದು, ದೇವರಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಆ ಜನರನ್ನ ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. Hallelujah. The invisible kingdom running, amen, leads the worldly kingdom perfectly. Amen. ನೋಡಿ, ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. Amen. 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 காணாத ராஜ்யம் தான் காணக்கூடிய அந்த உலக ராஜ்யங்களை ಸರಿಯಾ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಆ ದೇವ ರಾಜ್ಯವೇ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾವೀದೈ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿನಾರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವೀದ ಅರಸನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. ಮಗನಾಗಿಯ ಸಾಲೊಮೋನೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ತರುವಾಯ ಆತನ ಮಗನಾದ ಸಾಲೊಮೋನನನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಅವರು என்ன செய்றார் பாருங்க, அவருக்கு ஆலயத்தை கட்டறாருப்பா. ஆமென். ಅದರ ತರುವಾಯ ಆತನ ಮಗನಾದ ಸಾಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. என்ன ಅழகಾ சொல்றாரு பாருங்க. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 22:10. ಆಮೆನ್. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆಮೆನ್. 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 ಹalleluya. Hallelujah. கவனிங்க. ஆமென். ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்போ கூடாரத்தில் இருந்த கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வந்துருச்சு. இப்போ ஆமென். ஆமென். கர்த்தருடைய ஆமென் ஆலயம் கட்டப்பட்ட ஆலயத்துக்குள்ள அது வந்துடுச்சு. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆಯ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇವ ಮಂಜುಷ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ஆயிரமான பலிகளை செலுத்தி கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்தான் சாலமோன். ನೋಡಿ, ಸಾಲೊಮೋನನು ಸಾವಿರಾರು ದನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪಡಿಸಿದರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ದೇವರುடைய மகிமை தேவாலயத்தை நிரப்பிற்று. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತೆಂಬುದಾಗಿ. ஆசாரியர்கள் நின்று ஊழியம் செய்யக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய மகிமை பலமாய் இருந்தது தேவனுடைய ஆலயத்தில். ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಯಾಜಕರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಹಿಮೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் இல்லாமல் அரண்மனை செயல்படவே முடியாது. ನೋಡಿ, ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಅರಸನ ಅರಮನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜ್ಯ நடத்துவதற்கு சாத்தியமே இல்லை. ಆ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நல்லா கவனிங்க. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. கர்த்தர் இல்லாம உங்களால என்னால என்ன செய்ய முடியாது, ಸರ್ವೇ பண்ணவே முடியாது. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ನಾವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. அவர் ஒருவரே தன்னுடைய சித்தத்தின்படி ஆமென் தன்னுடைய வழியில ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರೇ. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತ ದೇವರು. ಹalleluya. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 2 நாளாகமம் 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 2:1 இப்படி சொல்லுது பாருங்க. ஆமென். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. 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 ಆಮೆನ್.
ஆமென். கவனிங்க. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். இப்போ எப்படி ರಾಜ್ಯ ದೇವ ರಾಜ್ಯ எப்படி அப்படியே என்னது அப்படியே உருமாறி வந்துட்டே இருக்கு பாருங்க. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. இப்போ தேவாலயம் கட்டப்பட்டாயிற்று. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, அரண்மனை கட்டப்பட்டாயிற்று. ಆಮೆನ್. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. கர்த்தர் தேவாலயத்திலிருந்து கர்த்தர் ராஜாவை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. அந்த ராஜா ஜனங்களை என்ன செய்றான்? ಆಮೆನ್. அவருடைய நீதி நியாயங்களோடு ಆಮೆನ್ என்ன செய்றான்? நடத்தி செல்கிறான். ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನು ಸಾಲೊಮೋನ ಅರಸನು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ರಾಜನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆಂಬುದಾಗಿ. ಹalleluya. 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 ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அதிலே நம்ம பார்க்கிறோம் 12வது வசனம் படிங்க. ஆமென். ಅದೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೆನ್. ஆமென். கர்த்தரை துதிக்கிறான். ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. praise the Lord. ஆமென். ஆமென். எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? ஆமென். ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆலயத்தை முதல்ல கட்டுறான், அப்புறம் அரண்மனையை பிறகு கட்டுறான். ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ತರುವಾಯ ಅರಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்போ அழகான அவனுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கு பாருங்க. ಈಗ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರಸನಿಗುಂಟು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஆசை, வீட்டை எப்படின்னா கட்டிடணும். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. வீட்டை கட்டியாச்சு, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, நம்ம கடமை முடிஞ்சிடுச்சு, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಗಿಯಿತು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தரிசனம் இருக்கணும் பாருங்க. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿರಬೇಕು. வீட்டை கட்டிட்டீங்கன்னா அடுத்து நீங்க ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு ஆமென் நீங்க முயற்சி செய்யணும். ನೋಡಿ, ನೀವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಸೆ ಬಂತು, ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು, ತಕ್ಷಣವೇ ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಆಸೆ, ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கான ஆமென் விஸ்தரிப்பு வேலைகளிலே உங்களுடைய கரம் இருக்கணும். ஆமென். ನೋಡಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya. praise the Lord. amen. ಆಮೆನ್. amen. ಆಮೆನ್. வீட்டை கட்டியாச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்னா அது இல்லங்க. ஆலயம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிற ஆமென் பொறுப்பு ஜவாಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇನೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು, ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ತರುವಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நமக்கு இருக்கணும், அடுத்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அந்த தரிசனத்தை அவருடைய ಆಸೆகளை நாம் என்ன செய்யணும்? அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். ஆமென். ನೋಡಿ, ಆ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತರುವಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எந்த ரீதியில எந்த வழியிலாவது நம்ம கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் என்னவா இருக்கணும்? ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವர்களா இருக்கணும். அங்கதான் அந்த வசனம் நமக்கு போதிக்கிறது. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿಯೇ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. பிள்ளைக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு. ஆமென். ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ದೊರಕಿತು, வீடு வாங்கிட்டோம், ಅದರ ತರುವಾಯ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಮನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಆಮೆನ್. ಅದರ ತರುವಾಯ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದರ ತರುವಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈವರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನೋ, நாங்க அதுக்கெல்லாம் நாங்க we are not stretched for this ministries. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರದು. ಆಮೆನ್. நாங்க ಅದಕ್ಕೆல்லாம் செய்ய மாட்டோம். ಆಮೆನ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೈ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டின பிறகு அரண்மனை கட்டறான் பாருங்க. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಾಲೊಮೋನ ಅರಸನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. First God's kingdom, ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதனால நமக்கு ரொம்ப எளிமையா அந்த வசனங்கள் சொல்லுது பாருங்க. ಆದುದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ,
முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆமென் ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯத்தையும் ಅವருடைய நீதியையும் என்ன பண்ணுங்க தேடுங்க ஆமென் ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ மற்றவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆமென் ಅದರ ತರುವಾಯ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ஹalleluya 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 எதையாவது ஒன்றை நாம் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட செய்யணுங்க ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ದೇವರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿರಲೇಬೇಕು ಆಮೆನ್ 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 ஆலயம் உங்களுக்கு முக்கியமா தெரியல அப்படினாக்கா கண்டிப்பா உங்க வீடு ஒரு முக்கியமான வீடா இருக்காது ஆமென் ನೋಡಿ ದೇವಾಲಯ ದೇವರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಮೆನ್ ஹalleluya ஹalleluya ஆமென் ஆமென் தேவனுடைய ராஜ்யம் அதுதான் முக்கியம் நீங்க நினைக்கும்போது கர்த்தர் உங்க வீட்டை குறித்த ஆமென் கருசனை உள்ளவராய் அதை முக்கியப்படுத்துவார் ஆமென் ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀನು ಭಾರವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕುರಿತು ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆಮೆನ್ ஹalleluya ஆமென் 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 கர்த்தர் ராஜ்யத்துக்காக நாம எதையோ ஒன்றை செய்வதற்கு திராணியை கொடுக்கும் பொழுது நாம் தடை இல்லாமல் ஆமே யோசிக்காமல் அது உடனே செய்ய வேணும் பிரியமானவர்களே ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಾಚುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು ಆಮೆನ್ ஹalleluya ஹalleluya அவர் ஆலயத்திலிருந்தே ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறார் ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸುವವರು ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ பழைய ஏற்பாடு நமக்கு ஒரு ஷேடோ மாதிரி ஆமென் நிழல் ನೋಡಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಛಾಯೆ ನೆರಳು ஆமென் ಆಮೆನ್ ಅದು அங்கேதான் நம்ம இந்த நிஜம் வருது ஆமென் ಆ ஸ்தோத்திரம் ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಆಮೆನ್ 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 சாலமோன் நாட்களிலே யுத்தமே இல்ல ನೋಡಿ ಸಾಲೋಮನ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಗಳೇ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ஆமென் ஹalleluya அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டினான் அவன் தேவனை துதிப்பதிலே பலி செலுத்துவதிலே அவருக்கு நன்றி சொல்வதிலே அவன் அதை முக்கியப்படுத்தினான் அவனுடைய நாட்களிலே யுத்தம் இல்லை ஆமென் ನೋಡಿ ದೇವರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಘನಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಸಾಲೋಮನ ಅರಸನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ಯ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಅರಸನು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು ಆಮೆನ್ ஹalleluya ஹalleluya ஆமென் ಆಮೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ பிறகு பல ராஜாக்கள் வருகிறார்கள் ಅದರ ಅವರ ತರುವಾಯ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ அங்கே ரெண்டு ராஜ்யம் பிரிகிறது ஆமென் ಆತನ ತರುವಾಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ இஸ்ரவேல் யூத ராஜ்யம் இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் என்று ஆமென் ಯಹೂದ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಕರ್ತರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ செய்கிறார் ಆಮೆನ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಲೂ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ அதுல ஒரு ராஜாவை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் ஆமென் ಆ ಅರಸರುಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜರ ಕುರಿತು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ஆமென் ஹalleluya ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ஆமென் ಆಮೆನ್ இப்போ நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுல எப்படி அவருடைய ராஜ்யம் மற்ற காரியங்களை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம படிக்க போறோம் ஆமென் ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ கவனிக்கிறீங்களா ஆமென் ಗಮನಿಸಿ ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ கண்டிப்பா நமக்கு நல்ல காரியங்களை அவர் கற்றுத் தருவார் ஆமென் ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ஆமென் ಆಮೆನ್ இது எப்படி புதிய ஏற்பாட்டுல வரும்போது எப்படி அது மாறுகிறதுங்கறத குறித்து நம்ம அழகா பார்க்க போறோம் ஆமென் ನೋಡಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ದೇವರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು அதற்கு பிறகு अनेक ராஜாக்கள் வந்தார்கள் ஆமென் ಸಾಲೋಮನ ಅರಸರ ತರುವಾಯ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಬರುತ್ತಾರೆ ஆமென் ಆಮೆನ್ அதுல யூதாவின் ராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா யோசபாத் ஆமென் ಅದರ ತರುವಾಯ ಯಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ஆமென் ಆಮೆನ್ ஹalleluya அவன் ராஜ்யம் பாரம் பண்ணுகிறான் ಆತನು ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ஆமென் ಆಮೆನ್ அவனுடைய நாட்களிலே அவன் ரொம்ப கர்த்தரை ಅನುಸರಿக்கிறವನಾಗಿ இருந்தான் ಆಮೆನ್ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ದೇವರನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಅರಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ அந்த யோசபாத் வந்து நிறைய அந்த விக்கிரக தோப்புகள் எல்லாம் வெட்டி அழிக்கிறான் அதனால கர்த்தர் அவன் மேல பிரியமா இருந்தார் ಈ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಂದಿನ ಅರಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಮೆನ್ ஹalleluya ஹalleluya ஆமென் ஆமென் யோசபாத்துக்கு கர்த்தருடைய கண்களில்
ದೈವ ಕೃಪೆ ಏರಾಳಮಾಗಿ இருந்தது. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಷಾಪಾತನ ಮೇಲೆ ದೈವ ದಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க என்ன நடக்குது பாருங்க. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 17:10. ಆಮೆನ್. 17:10 சீக்கிரமா 17 2 Chronicle 17:10. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. என்ன அற்புதம் பாருங்க. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಗಮನಿಸಿ. Amen. Amen. ஆலயத்தில் இருக்கிற கர்த்தர் என்ன செய்றாரு? யோசேபாத் ராஜாவுடைய தேசத்துல சுத்தில இருக்கிற ராஜாக்கள் மேல எல்லாம் ஆண்டவருடைய பயங்கரம் வந்து விழுது. பயப்படுறாங்க. யோசேபாத் கிட்ட மட்டும் நான் யுத்தத்துக்கு போக மாட்டேன். ನೋಡಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ಅರಸನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಅರಸುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯಂಕರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಅರಸರೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். இந்த யோசேபாத் ராஜாவுக்கு விரோதமா யுத்தம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலே இங்க எங்க அரண்மனையில பயங்கர பிரச்சனையா இருக்கு, வேண்டாம், அவங்கிட்ட மட்டும் யுத்தத்துக்கு போகவே வேண்டாம். ನೋಡಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. நமக்கு அவர் கர்த்தர் நல்லவர். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಮಗೂ ಕರ್ತರ್ நல்லவர். ಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಎದುರಿಗೋ ಭಯಂಕರಮಾನವರೇ. ನೋಡಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅದೇ ಕರ್ತರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗೆ ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு நல்லவர், எதிரிக்கு பயங்கரமானவர்? கன்னடத்தில் சொல்லுங்க. ஆமென். ನನ್ನಗೋ ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗೋ ಆತನು பயங்கரனோ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். இப்போ அந்த வசனத்தை நம்ம லைஃப்ல வச்சு பாருங்க நீங்க. ஆமென். ನೋಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಓದಿದ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நம்மளை பயமுறுத்துகிற, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ நம்மை பயமுறுத்துகிற, ನಮ್ಮನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ವ್ಯಾಧಿಗಳು, காயல்கள், சால ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. வேற என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? அதெல்லாம் என்னது? அதெல்லாம் எதிரி ராஜாக்களை போல. ஆமென். ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಜೀವನದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಾವ ಕಟ್ಟುಗಳು. ಆಮೆನ್. ಪಾಪದ ಬಂಧನಗಳು. ಗಮನಿக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸಿ சொல்லுங்க. ஆமென். ಹೇಳಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். இது மேலே எல்லாம் கர்த்தருடைய பயங்கரம் விழும். ஆமென். ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಭಯಂಕರಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ತರ ಭಯಂಕರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. என்ன அற்புதம்! ಏನು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಡವರು அப்படிப்பட்டவரೇ. ಆಮೆನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಅಪ್ಪ அப்படிப்பட்டவரೇ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತವರೇ. ಜೀಸಸ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு பெரிய விஷயத்தை பார்க்க, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விஷயம். ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அங்கே முதல் வசனத்துல ஆமென், மோவாப் புத்திரரும் அம்மோன் புத்திரரும் அம்மோனியருக்கு அப்புறத்தில் உள்ள மனுஷரும் கூட யோசேபாத்துக்கு விரோதமாய் ಯುದ್ಧ பண்ண வந்தார்கள். ಆಮೆನ್. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮೊಹಾಬಿಯರು, ಅಮ್ಮೋನಿಯರು, ಮೆಗೋನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த ராஜாக்களுக்கு என்ன ஆண்டவர் பாடம் சொல்லி தருவாரா தர மாட்டாரா சொல்லுங்க. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಈ ಅರಸರಿಗೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ? சொல்லுங்க. ஆமென். ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் பயந்து சுத்தி இருக்கறவங்க பயந்து கிடக்குறான். ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇವಂಗೆ ಕೊಂಚ ದೂರத்துல இருந்து வர்றாங்க. ಈ ಮೂವರು ಅರಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சில பிரச்சனை
வீட்டுக்குள்ளே வரும், பக்கத்துல இருந்து வரும். ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ, ஊர்ல இருந்து ಕೂಡ வரும், தூரத்துல இருந்து வரும். ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. அப்ப ஆண்டவர் பாடம் சொல்லி தருவாரா, தர மாட்டாரா? ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. காணக்கூடாத தேவனுடைய ராஜ்யம் எதிரிகளுக்கு நல்ல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கும். ஆமென். ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಗಳು. ಆಮೆನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. 3ஆம் வசனத்துல பாருங்க, ಅದೇ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. யோசபாத்துக்கு பயம் வருது, அவன் கர்த்தரை தேடுறதுக்கு என்ன செய்றான்? ಉಪವಾಸத்தை ಕೂರುವಿಕ್ರಾನ. ಆಮೆನ್. ನೋಡಿ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಎದರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಏನ வரக்கூடிய கூட்டம் பெரிய கூட்டமா? ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ரொம்ப பெரிய கூட்டம், ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. இவங்களோ கொஞ்சம் கூட்டம். ಆಮೆನ್. ಇವರೋ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೈನಿಕರು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. என்ன செய்யறது? பயம் வருது ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. பயம் வந்தா என்ன செய்யணும்? ಭಯ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. உடனே உபவாசம் பண்ணி கர்த்தர் சமூகத்தை தேடுகிறான். ஆமென். ನೋಡಿ, ಭಯಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ஒருமுகப்பட்டு. ஆமென். ಒಮ್ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ஐயா கவனிங்க. ஆமென். ಗಮನಿಸಿ, இந்த உபவாசம் ஜெபம் கடமைக்கு இல்ல. ஸ்தோத்திரம். ನೋಡಿ, ಈ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. சும்மா தூங்கி எழுந்து அப்படியே உட்கார்ந்துகிட்டு 2 நிமிஷம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்ப்பா, நாளை ஆசீர்வதிங்கப்பா, ஸ்தோத்திரம், ஆமென். ನೋಡಿ, ಮಲಗಿ ಕುಳಿತು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. வண்டியில போகும்போது என்னது ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನಾನು போகும்போது வரும்போது ஜெபிக்கிறேன், ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಜಪವಲ್ಲ. கர்த்தரை தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு யூதாவெங்கும் ಉಪವಾಸத்தை ಕೂರುವಿಕ್ರಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯದೊಡನೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. வர்ற எதிரிகள் பெரிய பெரிய ஆயுதங்களோட வந்துகிட்டு இருக்கிறான், ಇವನ್ ಜೆಬಿಕ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಜೆಬಿಕ போறான் பாருங்க. ನೋಡಿ, ಈತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಅರಸರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಡನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಯೋಷಾಫಾಟನಾದರೂ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. That is invisible God's kingdom. ನೋಡಿ, ಅದುವೇ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಮ. ಯುದ್ಧ வரும்போது நாமளும் என்ன செய்யணும்? ஆயுதத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணணும், யுத்த வீரர்களை சரி ரெடி பண்ணணும், எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், அதுதானே செய்யணும். ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. நமக்கு எதிராய் வருகிறவைகளை நாம் நம்முடைய மாம்ச பலத்துல நாம என்ன செய்ய முடியாது, அதை சந்திக்க முடியாது. பதிலாக ಕರ್ತರುடைய ಬಲத்தினால் மட்டுமே ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುಮ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಈ ಶರೀರದ ಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಲದಿಂದ, ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಎತ್ತನೆ பேர் சொல்வீங்க? ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, நான் என்னுடைய சுய பலத்திலே நான் வாழவில்லை, தேவ பலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆமென். ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಬಲದಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತನೆ பேர் அறிக்கை சொன்னால் தைரியமா சொல்ல முடியும்? ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. என் பலத்துல நான் வாழல, நான் தேவ பலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். ನಾನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. இதுதாங்க ரகசியம். ஆமென். ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಹಸ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ஆவிக்குரியவர்கள் இதத்தான் செய்வாங்க. ಆತ್ಮಿಕ ತುಂಬಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದುವೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೀಪಲ್ இததான் பண்ணுவாங்க. ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದುವೇ. ಮಾಂಸத்துல அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க? கிரியை செய்ய மாட்டாங்க. ஆமென். ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಂಸದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நாம மாம்சத்துல போய் அவனை யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்கணும் நினைக்கும் போது கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்க மாட்டாரே. ஆமென். ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Amen. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, இல்ல உன் பலத்திலே நீ பாத்துக்க விட்டுருவார் ಆ ஆண்டவர். ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Amen. ಆಮೆನ್. இல்ல நான் உனக்காக காரியம் செய்யணும்னா நீ சும்மா இரு, நான் பார்க்கிறேன் அந்த வேலையை. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೀನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡು. Amen. ಆಮೆನ್. என்ன செய்றான்? எல்லா ஜனங்களையும் ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டான். ஆமென். ನೋಡಿ, ಯೋಷಪಾಟನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. யூதாவில் உள்ள எல்லா பட்டணத்திலிருந்தும் ஜனங்க கர்த்தரை தேட வந்துட்டாங்க ஆலயத்துக்கு. ಯಹೂದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசபாத் எங்க இருக்கிறான் பாருங்க, 5வது வசனத்துல. ನೋಡಿ, 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ? கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் புது பிரகாரத்துல இருக்கிறான் யோசபாத். ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಆಲಯದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் ராஜாவா இருந்தாலும் தேவனுடைய ஆலயத்துல தான் வந்து நிக்கணும் கடைசியா. ஆமென். ನೋಡಿ, ರಾಜನಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿರಲಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனாகட்டும், அவன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துல தான் வந்து விழணும். ஆமென். ಆತನು ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತನಾಗಿರಲಿ ಧನಿಕನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தர் ஒருவரே ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು அவருடைய ஆளுகை ಆಳುವರು. தலைமுறை தலைமுறையா இருக்கக்கூடியது. ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ನೆಲೆಸುವಂತದ್ದು. அவரை கண்ணுல பார்க்க முடியாது, ஆனா வல்லமை உள்ளவர். ಆತನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. என்ன காரியம்லாம் பண்றாரு தெரியுங்களா? ஆமென். ನೋಡಿ, ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவரை நம்புறவங்களுக்கு அவரே வந்து காரியங்களை செய்வார். ஆமென். ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರಾಗಿ ಆತನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 6வது வசனம் படிக்க பார்க்கலாம். ஆமென். 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. கர்த்தாவே அல்லவோ ஆமென். 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். என்ன கடைசி லைன் என்ன சொல்ல, வரி பாருங்க, என்ன சொல்லுது பாருங்க. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ, ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது. ஆமென். ಓ, ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ನಿಂತಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. irresistible kingdom of God. ಆತನು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. கிறிஸ்துவுடைய ராஜ்யத்தை ஒருத்தனாலும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஆமென். ಓ, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க நியூஸ் எல்லாம் கேட்கலாம், ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. அங்க சர்ச்சை அடிச்சிட்டாங்க, இங்க இந்த ஊழியக்கார கொன்னுட்டாங்க, அப்படி பண்ணிட்டாங்க, இப்படி பண்ணிட்டாங்க. ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಕರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು, ಮತ್ತೊಂದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು பார்க்கிறதுக்கு அப்படிதான் தெரியும். ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರೀತಿ. ಅದೇ இடத்துல பெரிய ஆலயமா கர்த்தர் எழுப்புவார். ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அந்த ஊழியக்காரரை வெட்டி கொன்னவனே அப்புறம் அவனே ஊழியக்காரன் அந்த ஊருக்கு மாறிடுறான். ನೋಡಿ, ಆ ದೇವ ಸೇವಕನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ஏராளமான சாட்சி, ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. சவுல் அப்படிதான் கிளம்பி போயிட்டு இருந்தாரு. ನೋಡಿ, ಸೌಲನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಂತ ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ நேரத்துல 12 மணி வெயில்ல வச்சு ஒரே அமுக்கு அமுக்கிட்ட. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ ಆತನನ್ನೇ ತನಗೆ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ರಾಜಾವಿನುடைய ರಾಜ್ಯத்தை ஒருத்தராலும் அவன் எதிர்க்க முடியாது. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಉಪವಾಸಿத்து துதிக்கிறாங்க ಅವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು, ಯಹೂದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உண்மையா உபவாசம் பண்ணி உட்கார்ந்து ஆமென் ஒரே ஃபோக்கஸ்டா ஆமென் கர்த்தரை ஆமென் பிடிச்சு உட்கார்ந்து நீங்க கர்த்தரை துதிப்பீங்கன்னா
கர்த்தர் பேச ஆரம்பிச்சிடுவார். ஆமென். ನೋಡಿ, ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. யார் உண்மையாய் அவருடைய சமூகத்தை தேடுறாங்களோ அவங்களோடு அவர் பேச ஆரம்பிப்பார். ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் ஊமையான கடவுள் இல்ல, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮೂಗನಾದ ದೇವರಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவர் நமக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறார். ಆತನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பிள்ளைகளோட பேசாத அப்பா அந்த உலகத்துல எங்க இருக்கிறாங்க சொல்லுங்க. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತ ತಂದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವನೋ? ஹalleluya. ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒருவேளை அவங்க பேசாம இருந்தாலும் நம்மை உண்டாக்குனவர் நம்மோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭೂಲೋಕದ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. 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 எங்க அப்பாவுக்கு அவருக்கு சண்டை, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ನನಗೆ ಗಲಾಟೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. கோலாட்ட. ஆமென். ಅದು ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. உலகம் அப்படிதான் இருக்கும். ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ರೀತಿ ಅದೇ. ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நேசிக்கிற அவரா இருக்கிறார். ஆமென். ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಆದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರು. பிதாவாகிய தேவன் எப்படி இயேசுவை நேசித்தாரோ அதே அன்பிலே அவர் நம்மை உங்களை நேசிக்கிறார். ஆமென். ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? ஆமென். ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். இயேசுவுக்கு பிதா தகப்பன் யாரோ அவரே நமக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறார். ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಆ ತಂದೆ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ತಂದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமாவல்லையா? ಹೌದಲ್ಲವೋ? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ஆமென். ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ஹalleluya. ಹalleluya. சொல்லுங்க, இயேசுவுக்கு தகப்பன் யாரோ அவரே எனக்கு தகப்பன். ஆமென். ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾರೋ ಆ ತಂದೆಯೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ತಂದೆ. நம்மோடு பேசுவார், ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருடைய சமூகத்தை நம்ம தேடும்போது நம்மோட பேசுவார். ಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುವಾಗ 15வது வசனத்துல பேசுறார் பாருங்க. ஆமென். ನೋಡಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 15வது வசனம் வாசிங்க. ஆமென். 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. குடிகளே, ஆமென். 14 ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. 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 நீங்க அவருடைய சமூகத்தை தேடுறவங்களா, உங்களை நீங்க அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கறவங்களா, உங்க பிரச்சனையெல்லாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கறவங்களா நீங்க இருப்பீங்கன்னா அவர் உங்களுடைய காரியங்களை இப்போ கையில எடுத்துக்கொள்வார். ನೋಡಿ, ಆತನ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುವವರಾಗಿ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. எவ்வளவு உங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்லையா? ಅದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. எதுவா இருக்கட்டும், ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, எதை நீங்க ஃபேஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், ನೀವು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ஹalleluya, ஹalleluya, அவர் ಅದೆಲ್ಲ என்னது தன்னுடைய கையில் எடுத்துக்கொள்வார். ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க ஆமென். ஹalleluya. ಹೇಳಿ ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்போ என்னுடைய பிரச்சனை அவர் கையில் எடுத்துட்டார். ஆமென். ಈಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. என்னுடைய காரியத்தை அவர் கரத்தில் எடுத்துக்கொள்றாரு. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் இப்பவே என்னுடைய காரியத்தை எடுத்து அவரே செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. யோசேபாத்துக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ಯೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, நீங்க சும்மா இருப்பீர்களா? ஆமென். ನೀವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ. யுத்தம் கர்த்தருடையது. ஆமென். ಯುದ್ಧವೋ ಯೆಹೋವನದೇ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாம அவர் சமூகத்தை தேட ஆரம்பிச்சிட்டா எதிரி எந்த ரூட்ல வர்றான்னு எல்லா ரூட் மேப் எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார் ஆண்டவர். ஆமென். ನೋಡಿ, ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். அந்த 16ஆம் வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது. கவனிங்க, நம்ம வேகமா போகலாமே. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ.
எந்த ரூட்ல வர்றான் எதிரிங்கிற எல்லாத்தையும் ಕ್ಲೀನಾ சொல்லி தர்றாரு. ಆಮೆನ್. ಯಾವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 17ನೇ ವಚನ படிங்க. ಆಮೆನ್. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೆನ್. 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 ಹalleluya. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. கவனிங்க. ಗಮನಿಸಿ. இன்னைக்கு உபவாசம் பண்ணி கர்த்தரை துதிக்கறாங்க, ஜெபிக்கறாங்க. ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நாளைக்கு நடக்க போற விஷயத்தை கர்த்தர் தெளிவா சொல்றாரு. ನೋಡಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உண்மையா நம்ம கர்த்தரிடத்துல ஜெபிக்கறவங்களா இருந்தா இன்னைக்கு ஜெபிச்சீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு பதில் வருகிறதே. ನೋಡಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. Our God never delayed anything. Amen. ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತಡ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய ஆண்டவர் தாமதிக்கிறவர் அல்ல. ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ತಡ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. எதிரிய நம்முடைய வாழ்க்கையில விட்டுட்டு நுழைய விட்டுட்டு இப்ப வேடிக்கை பார்க்கிற கர்த்தர் அல்ல அவர். ஆமென். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಮಾಷೆ ನೋಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಆಮೆನ್. 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 நம்ம அப்படிதான் செஞ்சிரோம். ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಅದನ್ನೇ. சத்துரு உள்ள பூந்து நல்ல வேலை செய்ய விட்ட பிறகு அப்பா அப்பா யாகப்பா அப்படின்னு அடிக்குதப்பா. ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಪಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕದರುತ್ತೇವೆ, ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆರುಸಾನ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖ ತೇಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡದಾದ ತರುವಾಯ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದು. ஹalleluya. ஹalleluya. எதிரி வரும்பொழுதே ஆமென் நாம் உபவாசித்து கர்த்தர் சமூகத்தை தேடுவது ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஞானம் அதுதான். ஆமென். ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವ ಮಗುವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ದೇವ ಜ್ಞಾನವೇನೆಂದರೆ ಶತ್ರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಂದ பிறகு நம்ம ಯುದ್ಧ ಜಪಿக்கிறது ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶತ್ರು ಬಂದ ತರುವಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿಯೇ நாம் ಕರ್ತರುடைய சமூகத்தை தேடுவதாகும். ಶತ್ರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ வைத்திருக்கிற ಅಭಿಷೇಕம் அந்த ಕಾರ್ಯங்களை செய்யும். ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರಪೋಗಿರ ಕಾರ್ಯங்களை ಮುನ್ನನೇ ಅರಿವಿக்கிறவர். ಆಮೆನ್. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. ಬಂದ பிறகு இல்ல, ಬಂದ ತರುವಾಯ ತಿಳಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ, வர்றதுக்கு முன்னாடி. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಕೈ ಎತ್ತಿ சொல்லுங்க. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, என் வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் காட்டுங்கப்பா. ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. அப்பா ಅಪ್ಪಾ, என் வாழ்க்கையில ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ எது வந்தாலும் ಏನೇ ಬಂದರೂ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு காட்டுங்க. ஆமென். ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ஹalleluya. 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 ஆமென். ಆಮೆನ್. அவர் நம்மகிட்ட மறைச்சு வச்சலாம் ஒண்ணும் செய்ய போகல, ಪ್ರಯೋಜನமே கிடையாது. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆತನೇನು ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಕುಮಾರನೇ ನಿರ್ವಾಣமா திறந்து காமிச்சிட்டாரு. அப்புறம் என்ன மூடி வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ನೋಡಿ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಪಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಬೇರೆ ಏನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். பரலோகத்துல குமாரனை விட மேலான ஒன்று அங்க இல்லவே இல்ல. ஆமென். ನೋಡಿ, ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತವರೇ. ಅಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೇವರೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Praise God. Amen. 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 எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்லி தருவாருங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Amen. Amen. யோசபாத்துக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி தப்பாரு, அந்த வழியா வருவான் இந்த வழியா வருவான். ನೋಡಿ ಯೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂತಿಂತ ಜಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರಪ್ಪ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க. Amen. ಈಗ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. Amen. Amen. யோசபாத் அழகா ஒரு காரியம் செய்றாரு. ಯೋಷಾಫಾಟ ಅರಸನು ಸುಂದರವಾಗಿ பாடுகிறவர்களையும் துதிக்கிறவர்களையும் ஆமென் வீரர்களுக்கு முன்னாடி போக செய்கிறார். ஆமென். ನೋಡಿ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಮೊದಲು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. நீங்க 21 22 நீங்க படிக்கலாம் பிறகு. ஆமென். 21 22 ತರುವಾಯ ನೀವು ಓದಬಹುದು. அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கிய பொழுது ಆ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಜಿಸಲು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹalleluya. ಹalleluya. துதி நல்ல பாட்டு துதி பலமா இருக்கணும். ஆமென். ನೋಡಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೋ ದಾನೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಲಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. உபவாசம் பண்ணி நாம ஜெபிக்கிறதுங்கிறது ஆண்டவர்ட்ட கொடு கேட்க இல்ல, அவரை துதிப்பதும் பாடுவதும் அவரை உயர்த்துவதும் அதுக்கு தான் உபவாசம். ನೋಡಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು. 22 படிங்க பார்க்கலாம். ஆமென். 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. பாடி துதி செய்ய தொடங்கினபோது ஆமென். விரோதமாய் வந்து பதிவிருந்த அம்மோன் புத்திரரையும் மோவாபியரையும் சேயீர் மலைதேசத்தாரையும் ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவர் கர்த்தர் எழும்ப பண்ணினதனால் அவர்கள் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள். ஆமென். ಉತ್ಸಾಹಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಮೆನ್. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮೋನಿಯರನ್ನು ಮೋವಾಬಿಯರನ್ನು ಸೇಯೀರ್ ಪರ್ವತದವರನ್ನು ನಶಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರುವವರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದವರ ಅಮ್ಮೋನಿಯರ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸೇಯೀರ್ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಮೆನ್. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ஹalleluya. Hallelujah. கவனிங்க, இப்ப நான் உங்க வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லி முடிக்க போறேன். ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ஏங்க யுத்தத்துக்கு வீரர்களை தானே ரெடி பண்ணி கொண்டு போகணும். ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಾಗ ವೀರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. யோசபாத் என்ன செய்றான்? பாடுறவங்க துதிக்கிறவங்க எல்லாம் முன்னாடி போங்க வரிசை. ನೋಡಿ ಯೋಷಾಫಾಟ ಅರಸನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ತುತಿ ಗುಂಪನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில நீங்க மேரேஜஸ்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. மேரேஜஸ் கல்யாணம். ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳು. ஹalleluya. ಹalleluya. என்ன பண்ணுவாங்க? மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு வரும்போது நல்ல பேண்ட் வாத்தியம்லாம் வச்சு என்னது அப்படியே பாடிக்கிட்டே வருவாங்க. ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕರೆತರುವಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯ ವೃಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இப்ப யுத்தம் நினைச்சு பாருங்க. யோசபாத் ನೋಡಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. என்ன நடக்குது பாருங்க. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. உண்மையா நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்துல பாடி அவரை உண்மையா துதிப்பீங்கன்னா ஆமென், கர்த்தர் என்ன செய்றாரு? அந்த எதிரியை யுத்தம் அவங்களுக்குள்ளே எழும்ப பண்றாரு. ஆமென். ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆತನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಂದಂತ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಆತನೇ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. சொல்லுங்க, கர்த்தரே செய்றார். ஆமென். ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ. கர்த்தரே செய்கிறார். ಅದನ್ನು ಕರ್ತರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நான் ஒண்ணும் செய்யல, ನಾವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. நான் பாடுறேன் துதிக்கிறேன். ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಕರ್ತರೇ ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿ செய்கிறார். ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೆನ್. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ತರೇ. கர்த்தரே செய்க. சொல்லுங்க, ನೋಡಿ கர்த்தரே ಹೇಳಿ, செய்கிறார். ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರೇ ಆಮೆನ್. ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, யுத்தத்துக்கு போகும்போது பாடிட்டு போறாங்க. ಆಯ್ತು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. திரும்ப வரும்போது பாடிட்டே வர்றாங்க. ನೋಡಿ ವಿಜಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತರುವಾಯವೂ ಓಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 28 ವಚನ. ಆಮೆನ್. 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೆನ್. 28. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். எங்க பாடி துதிக்கிறது கஷ்டமா? ನೋಡಿ, ಆತನನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾ? அது நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா தெரியுதா? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ತೋಚುತ್ತದೆ. உபவாசம் பண்ணி ஆண்டவர் சமூகத்துல உட்கார்றது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் கூட இருக்கிறாரோ இல்லையோ, ஆமென், கூட ಮೊಬೈಲ வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறோம். ನೋಡಿ, ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. கிளிங் அப்படின்னா உடனே தோத்துறோம். ಅದು ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஜோதிரம் ஜாமி ஜோதிரம் ஜாமி கிளிங் ஜோதிரம் ஜாமி ஜோதிரம் ஜாமி.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது இல்ல நம்முடைய முறைகள். ஆமென். ನೋಡಿ, ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಮ ಇದಲ್ಲ. எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு. ஆமென். ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம ஜெபிக்கணும்னு என்னைக்கு தீர்மானிக்கிறோமோ அப்பதான் 10 வாட்டி நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்போம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ 1, 2 ಡಬಲ್ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க ஃபோன் போட்டு பாரு, உனக்காகவே நான் செஞ்சுட்டேன் சாப்பாடு, நீ வந்தே. ನಾವು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಾ. ஆமென். ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. இல்லீங்களா? ಕರ್ತரை தேடுவோம். ஆமென். ನೋಡಿ, ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತರನ್ನೇ உண்மையா ಹುಡುಕಬೇಕು. கர்த்தரை தேடுவோம். ಆ ಹುಡುಕುವುದು ಸಹ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. கர்த்தர் எழும்பி எதிரிகளை ஆமென் ಧ್ವಂಸம் பண்ற வரைக்கும் நம்ம கர்த்தரை தேடும். ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತರನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ನನ್ನ ಕರ್ತರು ಆತನೇ ಎದ್ದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 என்ன ஆச்சு தெரியுமா? ಏನು ನಡೆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? இந்த ராஜாக்களுக்கு பெரிய பாடம். ಈ 3 ಅರಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ஆமென். ಆಮೆನ್. 29வது வசனம் சொல்லுது, 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ணினார் என்று கேள்விப்பட்ட அந்தந்த தேசத்து ராஜ்யத்தார் மேல் தேவனால் உண்டான பயங்கரம் வந்தது. ஆமென். ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவங்களெல்லாம் என்னது பயம் பிடிக்கும்படி செய்தார் கர்த்தர். ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಎಲ್ಲರ ರಾಜರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಕೂಡಾದ ರಾಜ್ಯ இப்படிதான் வேலை செய்யும். ஆமென். ನೋಡಿ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇದುವೇ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நீங்க அவரை காண முடியாது, ஆனா அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನು ಸರ್ವ பலமாய் வேலை செய்கிறவர். ಆತನು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எதிரிகளை தலைகளாய் புரட்டி போடுகிறார். ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತರು. உங்க பிரச்சனை தான் எதிரி. ஆமென். ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಶುಗರ್ வந்துடுச்சு, ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು, ಬಿಪಿ வந்துடுச்சு, ಬಿಪಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ சொல்லிட்டாரு, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அதுதான் உங்க எதிரி. ஆமென். ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ, ರೋಗಗಳೇ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈಗ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. பரவாயில்லைங்க, என் கூடவே இருந்துட்டு போட்டும். ಅಯ್ಯೋ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சக்கரை தான. ஆமென். ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ತಾನೆ. நான் சக்கரை போடாம குடிக்க போறேன். ಓ, ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ದಿರೆ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕುಡಿತೇನೆ. நம்ம ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு. ஆமென். ಅದನ್ನ, ಆ ರೋಗವನ್ನ ನನಗೆ ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, எதிரியை ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿக்கிற கலை அந்த வித்தையெல்லாம் நமக்கு தான் தெரியும். ನೋಡಿ, ಶತ್ರುವನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. எதிரியை கண்டுபிடியுங்கள். ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರೆಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಚನೆಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ರೋಗವ, ಹೋರಾಟ, ಪಾಪ ಕಟ್ಟ, ಪಾಪದ ಬಂಧನಗಳ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಪಾಪத்தை விட முடியல, ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, அதுதான் எதிரி. ஆமென். ಅವುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು. ஆமென். ஆமென். கர்த்தரிடத்துல நீங்க மனம் திரும்பி வரும்பொழுது இது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரு? ஆமென், ஒன்றில்லாம அழிச்சு போட்டுருவாரு. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನ ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்னது கர்த்தர் பயங்கரமாய் இருக்கிறார். ಈ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಗೋಚರನಾಗುತ್ತಾರೆ. அன்னைக்கு மனிதர்கள் எதிரிகளாய் வந்தார்கள். ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಬಂದರು. இன்னைக்கு நம்முடைய பிரச்சனை, வியாதி, கடன் பிரச்சனை, போராட்டம், அந்த பாவக்கட்டு, அது இது சாபம், இதெல்லாம் நம்முடைய எதிரிகளாய் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென். ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವಂತ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಚಿಂತೆಗಳು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪದ ಬಂಧನ
ಬಂಧನಗಳು, Amen. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳೇ ಶತ್ರುಗಳು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பிசாசு இதைத்தான் ஆயுதமா பயன்படுத்துறான். ಶತ್ರುವಾದ ಸೈತಾನನು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ நீங்க ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. நினைக்க முடியாது, எனக்கு தலைன்னு இருந்தா தலைவலி இருக்கதானே செய்யும். ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರದು, ತಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇರುವವರೆಗೂ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೊಣಕಾಲನ್ನು இருந்தா ಮೊಣಕಾಲು வலி இருக்கதானே செய்யும். ಮೊಣಕಾಲು ಇದ್ದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರದು. ಎದೆಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆವರೋம் பாருங்க. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾವುಗಳೊಡನೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಆಮೆನ್, ஹalleluya. ஹalleluya. நம்முடைய விசுவாசம் என்ன? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇನು? இந்த உலகத்து ஜனங்கள மாதிரி நம்மளும் வாழ்றது விசுவாசம் இல்ல. ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ. அப்படினா நீங்க இந்த உலக ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளா இருக்கிறீங்க. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஆமென். ஆமென். உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஆமென். ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, காணக்கூடாத ராஜ்யத்திலே தேவனுடைய பிரஜைகளா நாங்க இருக்கிறோம். ஆமென். ನೋಡಿ, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. காணக்கூடாத இயேசு ராஜாவுடைய ராஜ்யத்திலே நாமல சிட்டிசன்ஸா இருக்கிறோம். ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. அவர் நம்மை நன்றாக வாழ வைக்க விரும்புகிறார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நாம இது மேல எல்லாம் வெற்றி ஜெயம் எடுத்து வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆரோக்கியமா வாழணும்னு விரும்புறாரு. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென், ஆமென். எதிரிகளை கர்த்தர் ஆமென் ஆமென் அழித்து போட்டிருப்பாருன்னா பழைய ஏற்பாட்டுல. புதிய ஏற்பாட்டுல தன்னுடைய கல்வாரி சிலுவை மரணத்தினாலே ஆமே கண்டுக்கு தெரியாத ஆமே சாத்தானை என்ன தலையை நசுக்கி போட்டார். ஆமென். ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಂತಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಸತ್ಯವಾದರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶತ್ರುವಾದ ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ஆமென், ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென், 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 ஆமென். பிரச்சனைகள் எல்லாம் அங்கே நசுக்கப்பட்டது. ஆமென். ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕಲ್ವಾರಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நசுக்கப்பட்டது. ஆமென். ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எத்தனை பேர் அறிக்கை பண்ண முடியும்? ಎಷ್ಟು ஆமென். ಜನ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் கல்வாரி சிலுவை மரணத்திலே நசுக்கப்பட்டது. ஆமென். ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க? கையை உயர்த்தி. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ? ஹalleluya, ಆಮೆನ್. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಹೇಳಿ, என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவை மரணத்தினாலே ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ நசுக்கப்பட்டது. ஆமென். ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. சொல்லுங்க, நசுக்கப்பட்டது. ஆமென். ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நம்புறீங்களா? ஆமென். ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. அங்கவே அதெல்லாம் முடியுது. ஆமென். ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಪ್ತಿ. You need not carrying. ஆமென். ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ அத ತೆಗೆದುಕೊಂಡು நீங்க ಬರಬಾರದು. சுமந்துட்டே போகணுங்கிற அவசியம் இல்ல. ஆமென். ಅದನ್ನ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. டாக்டருங்க 1000 சொல்லுவாங்க. ವೈದ್ಯರು 1000 ಹೇಳಬಹುದು. அவர் வார்த்தையை அப்படியே ஜீவ வார்த்தையை நம்புறீங்க, ஆனா ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்ப மறுக்கிறோம். ನರ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತನ್ನ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವಂತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡಬಾರದು. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உயிரோடு இருக்கிற மனுஷனை சாகடிக்கிற டாக்டர் வார்த்தையை நம்புறோம், ஆனா செத்தவனை உயிரோடு எழுப்புற இயேசுவின் வார்த்தையை நம்ப மறுக்கிறோம். ஆமென். ನೋಡಿ, ಬದುಕಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಸತ್ತನಂತ ಘೋಷಿಸುವಂತವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ತವರನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಬೇಕಲ್ಲೋ. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்முடைய ராஜ்யம் காணக்கூடாத தேவனுடைய ராஜ்யம். ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಅದೃಶ್ಯ ರಾಜ್ಯ. அதுல நான் அவருடைய குமாரனா குமார்த்தியா ಆ இருக்கேன். ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು Amen. ಮಗನೂ ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் எல்லாம் எழுந்திருப்போம், ஜெபிக்கலாம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. வலது கையை உயர்த்தி. ஆமென். ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. என்னுடைய எனிமிஸை டீல் பண்ணவரே உமக்கு நன்றி. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ Thank you ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, you are dealing our enemies on the cross. ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೀವು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. சொல்லுங்க, வாய் திறந்து. ಬಾಯಿ ஆமென். ತೆರೆದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬಿ ಅರಿಕೆ Thank you ಮಾಡಬೇಕು. Lord. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. Thank you Jesus. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ. Thank you Lord, you are dealing all my enemies on the cross. Amen. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ
ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. சொல்லணும், வாயை திறந்து அறிக்கை பண்ணணும். அறிக்கை ಮಾಡಬೇಕು. நீங்க பேசணும், இதுதான் நீங்க பேசணும். ಇದು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ. எதிரிகளையும் கல்வாரி சிலுவை மரணத்துல ஆமென் நசுக்கினதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಜಜ್ಜಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. Who is your enemy? ಯಾರು ಉಂಗ ಎದುರಿ? ಆಮೆನ್. ಯಾರು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ? Hallelujah. 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 கண்ணுக்கு தெரியாத பிசாசும் அவருடைய ஆவிகளும் ஆமென். ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುವಾದ சாத்தானும் அவருடைய கூட்டத்தாரும் ஆமென். ಸೈತಾನನು ಅವನ ದೂತರು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. ஆமென். என்னுடைய பிரச்சனையை டீல் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்தோத்திரம். ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. கல்வாரி சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக டீல் பண்ணதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. Thank you Lord. Hallelujah. 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 Thank you Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. என்ன பிரச்சனையா இருக்கட்டும் ஆமென். ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ. He dealt everything on the cross. Amen. ಓ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. Amen. Amen. You overcome it everything of God. Amen. ಓ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. You overcome it. Amen. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. நீங்க அதை ஜெயிச்சிட்டீங்க. ஸ்தோத்திரமா. ನೀವು ಜಯಿಸಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. எனக்காக நீங்க ஜெயம் எடுத்துட்டீங்க. நன்றி. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. சொல்லுங்க, எனக்காக ஜெயம் எடுத்தீங்க. நன்றி. ಹೇಳಿ, ನನಗಾಗಿ ಜಯ ತಂದಿರಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. Hallelujah. 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 Invisible kingdom. ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ. ಕಾಣಕೂಡಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ எனக்கு பெரிய வெற்றியை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕಾಣದೇ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லுங்க. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು வார்த்தை சொல்லுங்க, அறிக்கை ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. காணக்கூடாத ராஜ்யத்துல, ಓ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ பெரிய வெற்றியை கொடுத்ததற்காக நன்றி. ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. நன்றி ஆண்டவரே. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ವಾಮಿ. நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி ಕೃತಜ್ಞತೆ ದೇವ. நன்றி ராஜா. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you Lord. Thank you Jesus.